أعزائي الطلبة، مساء الخير. طابت أوقاتكم بكل ما تتمنون. إذا يتجدد اللقاء من خلال قناة فرضلي شانيل للمساهمة في دروس الدعم للأبناء ديالنا اللي كنتمنوا لهم يعني النجاح إن شاء الله والمثابرة والعمل الجاد. إذا هنايا غادي نقوم بشرح واحد الدرس اللي هو لا تريغونومتري، الحساب المثلثي، اللي هو بالنسبه للجذع المشترك لو ترون كومان. اذا بما ان لدي طلبه يعني كيدرسوا باللغه الفرنسيه، لان انا طائل ندير الدرس باللغه الفرنسيه، ولكن هذا ما تيمنعش انني غادي نحاول بطبيعه الحال نعطي الشروحات باللغه العربيه للطلبه اللي تهم في نفس المستوى، باش يمكن لهم يتعرفوا على بعض المفاهيم الرياضيه اللي هي ربما بالنسبه لهم جديده وتيشوفوها لاول مره. اذا غادي نشوفوا هاد المجزوءه لا تريغونومتري، لا بروميير بارتي، لو سيركل تريغونومتريك. اذا الدائره المثلثيه. Un cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1 pour lequel le sens direct ou positif de parcours est celui indiqué par la flèche. إذا بالنسبة للدائرة المثلثية كتشوفوا فهي دائرة اللي عندها الشعاع ديالها كيساوي واحد والمركز ديالها هو O، وعندها واحد المنحى اللي كنسميوه المنحى المباشر لو سونس ديريكت، اللي هو يرمز له بهذا الرمز، بهذا لا فليش هذه. إذا كل ما يمكن لك أنك تعرف في هذا التعريف أن السيركل تريغونومتريك هو لو سيركل دو رايون 1 يعني ou de centre O لا غير. هادو هما المعلومات اللي خصك تعرف. ندوزو الآن ونهضروا على ما يسمى l'abscisse curviline d'un point du cercle trigonométrique. إذا أشنو هي l'abscisse curviline؟ هو الأفصول المنحنى لنقطة من الدائرة المثلثية. Alors soit M un point du cercle C trigonométrique، إذا لتكون نقطة M من محيط الدائرة هي، soit alpha العدد ألفا la longueur de l'arc، إذا ألفا كتساوي لنا قياس يعني القوس اللي هو AM، l'arc AM، بحيث أن ألفا est comprise entre 0 et 2π. إذا 0 ألفا c'est-à-dire الزاوية ألفا 0 et 2π. إذا on va faire le tour حتى نعاودو نرجعوا ل A. إذا من A والرجوع إلى A في المنحى المباشر هي 2π. Le nombre alpha se nomme l'abscisse curviline du point M. إذا العدد ألفا يسمى أفصول المنحنى للنقطة M. الآن les nombres réels alpha plus 2kπ tels que k appartenant à z sont les abscisses curvilines du point M. إذا هنا النقطة M ليس لها يعني أفصول منحنى وحيد، بل لديها أكثر من ذلك. هذه الأفاصيل المنحنية تكتب على الشكل ألفا بلس 2kπ. يعني ماذا؟ يعني أن عندي يعني الزاوية ألفا، وفاش ما غادي في المنحى المباشر وأنا كندور، إذا كنحدد عدد الدورات ألفا زائد 2kπ تلك ك appartenant à z. دائما تبقى أعداد اللي هي أفاصيل منحنية للنقطة M. Alors dans un cas particulier, si alpha appartient à l'intervalle moins pi, إذا l'intervalle moins pi إذا المنحى المعاكس، والintervalle pi في المنحى المباشر، إذا إذا كانت alpha dans l'intervalle alpha appartenant à moins pi, alors dans ce cas-là, alpha est dite abscisse curviline principale du point M. إذا في هذه الحالة فالنقطة M alpha
يعني تسمى الأفصول المنحنى الرئيسي للنقطة M. Alors on va continuer. Alors le M, أعزائي الطلبة, on va mesurer mesure d'un angle orienté de deux demi-droites. إذن قياس زاوية موجهة angle orienté de deux demi-droites. إذن أنصاف مستقيمات. إذن هنا nous allons prendre soit le cercle C, le cercle trigonométrique. Je répète, le cercle trigonométrique de rayon 1. Et OX, OX, OY. L'angle orienté, donc c'est un angle orienté, donc parce qu'on le OX, OY, tel que X est l'abscisse du point M, l'offsol dit nocta M, et Y, l'abscisse curviligne du point N, Y, il y a l'offsol dit nocta M. La mesure de l'angle OX, OY est Y moins X plus 2 pi tel que K appartenant à Z. إذا القياس الزاوية OX, OY هو Y ناقص X زائد 2 pi tel que K appartenant يعني تنتمي إلى Z. هذه الكتابة, cette écriture, on peut la noter mesure de l'angle OX, OY égale mesure ديال OX, OY bar qui est égal à alpha plus 2 pi K appartenant à Z. إذا هادو كتابات يعني مجبرين تأقلموا معهم يعني في الحساب المثلثي. Alors, cette écriture, هذه الكتابة, on peut l'écrire autrement. On note aussi que OX, OY égale mesure de l'angle OX, OY qui se lie congru à alpha modulo 2 pi. Et dans cette écriture se lie l'angle OX, OY congru à alpha modulo 2 pi. Alors, si la mesure de l'angle OX, OY qui appartient à l'intervalle moins pi s'appelle la mesure principale de l'angle OX, OY. إذا كانت يعني قياس هذه الزاوية كينتمي للمجال موان بي فهي يعني قياس الزاوية الرئيسية la mesure principale ديال l'angle OX, OY. Alors, هذه الخاصية, la propriété, on va l'appliquer pour les vecteurs, pour les cas des vecteurs. إذن soit OA qui correspond au vecteur U, soit OB qui correspond au vecteur V. Alors, l'angle orienté des deux vecteurs, 0 alpha, entre U et V, on le note de même. U, V, mesure de l'angle. Alors, bien évidemment, la mesure de l'angle UV orienté est congrue à alpha modulo 2 pi. Qu'on peut écrire autrement, la mesure de l'angle UV égale alpha plus 2 pi plus K appartenant à Z. Alors toujours nous allons continuer. إذا غادي نستمروا. إذا بالنسبة لا mesure d'un angle orienté يعني الزاوية الموجهة إذا غادي نستعملوا ما يسمى بلا relation de Chasles, علاقة شال. Alors si on a la mesure de l'angle UW, alors cette mesure est égale à UV plus VW modulo 2 pi. إذا la relation de Chasles راكم عارفينها. إذا كذلك كنطبقوها على مستوى يعني la mesure ديال l'angle orienté أو الزاوية الموجهة. إذا هنا عندي U وعندنا V. إذا تقدر تكون عندي زاوية W هنايا. إذا عندنا UVW égale UV plus VW. إذا كنمشيو دائما في le sens positif. هنا nous allons aborder quelques propriétés. إذا بعد الخاصيات. Alors إذا كان عندي قياس الزاوية يعني le vecteur زاوية VU, alors la mesure de cet angle est égale à moins
moins U V modulo de pi. إذا كنغيروا الوضعية ديال لو سونس ديال l'orientation ديال لي فيكتور. دونك هنايا moins U V إذا تاخذوا moins ديال الزاوية. Alors, il a dit à mesurer l'angle moins U moins V. Alors, bien évidemment, la mesure égale seulement la mesure de l'angle UV modulo de pi. Alors, le U moins V égale à quoi? Pi plus UV modulo de pi. Moins UV égale pi plus UV modulo de pi. Et moins UV est égal à quoi? À pi moins VU, la mesure modulo de pi. إذا أعزائي الطلبة يعني ما كاينلاش أنكم تقلقوا، راه غادي ندير واحد لا فيديو ديال لي زيكزارسيس خصيصا على هذه المسائل اللي غادي تكون لا كابسول الثانية. إذا غادي نديروا التطبيقات ديال هذه التمارين. ندوزو الفقرة الأخيرة. On parle de ligne trigonométrique. إذا هادو النسب المثلثية. إذا غادي ناخذوا le cercle toujours trigonométrique de rayon 1. Nous allons placer le point M d'abscisse X. Alors, l'abscisse de M, les X dans le repère, les O, O, I, O, J, il s'appelle le cosinus. Il donne la valeur cosinus de M. Qu'on peut écrire cos OI, OM égale cos X. Alors, pour le point M, il a une ordonnée. L'ordonnée de M est appelée sinus. Alors, sinus dial OI, OM égale à sinus X. La tangente de X, alors là, on va marquer la tangente. Tangente de X, elle correspond à l'abscisse de T. Et pour trouver la tangente, ديال M كنديروا un prolongement. إذا تنجبدوا هاد la demi droite باش كيكوب هاد la droite الروج الحمراء. إذا T. Alors tangente de X égale sinus X sur cosinus X. Bien sûr, la condition nécessaire mais impérative. Pour que la tangente existe, il faut que X soit différent de pi sur 2 plus 2 كابي. إذا خاص X تخالف بي على جوج زائد 2 كابي. Alors هنا عندكم ثلاث علاقات اللي خصكم تعرفوهم. à connaître أن cos au carré plus sinus au carré égale à 1. إذا هذه علاقة ربما عرفتوها السنة الماضية. وخصك تعلم بأن le cosinus de X est toujours compris entre moins 1 et 1. Même pour le sinus, il est compris entre moins 1 et 1. إذا عزيزتي الطالبة، هذا هو أهم في هذه الفقرة ديال الحساب المثلثي. إذا باش يمكن هذه العلاقات نهضموهم مزيان يعني ونحاولوا نعرفوا نطبقوهم، لا كابسول الثانية لا بارتي نيميرو 2 غادي يكون فيها لي زيكزارسيس للتطبيق، ونخلي لكم تمارين اللي غادي يمكن لكم تطبقوهم نتوما باستعمال هذه العلاقات. إذا شكرا على حسن المتابعة. طابت أوقاتكم بكل خير. إلى اللقاء.